ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି କି ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା। ରାତିରେ ହୋଇଗଲା ଡିଲ୍। ବିଜେପିରେ ମିଶିପାରନ୍ତି ଜୟ ଢୋଲକିଆ। ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ବହୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ରହିଛି ସୂଚନା। ଏପରିକି ବ୍ୟାନର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟାନର ରହିଛି ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ଚିତ୍ର ରହିଛି। କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ବସ୍ରେ ଅନେକ ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ କିଭଳି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ବିଜେପିର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ଜୟ ଢୋଲକିଆ। ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ତାଙ୍କୁ କରିପାରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଯାହାକି ଯେଉଁଠି ଜୟ ଢୋଲକିଆ ସେଇଠି ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୋଟ ବୋଲି ଯାହା ଆଗରୁ ଏକ ସୂଚନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ଓଲଟପାଲ ହେବାକୁ ବସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା इलेक्शन स्थिति तो काण हेबा सेटा से टाइम बताबा आपन सहयोग काण रहबा बीजेपी काण नहीं मुई तो पद्म फुलर लोक आर जेन दिन मुई छोड़ दिनु एका दुई थर भोट देनी पारी पार्टी रे अच्छे तार पर जाक मोर 18 वर्ष होगिरी मुई साबालक हेछे। फिर भी अनेक पद पदवी थिले भी मुई ई पार्टी छोड़ा अन्य पार्टी के जाई पारे और पार्टी छोड़ा अन्य लोग के मुई सपोर्ट करि माने पद्म फूल के भी सपोर्ट करमी। किंतु आमर जेन पार्टी रो साधारण जनसाधारण अछन आमर जेन छुटिया कार्यकर्ता अछन ग्रास रूट रे जेन काम करसी से माने ई जिनिस के बर्दाश्त करि नि पारबा सहन करि नि पारबा। भुवनेश्वर प्रमोद परिडाଙ୍କ रिपोर्ट संघर्ष टीवी।